أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May pong tinay si agama Islam Wuddirok sanglit si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ay magpabuo si kitabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinawawa ni supaya nundan manusia tujuto. Iyan ay agama sabinnal, iyan ay agama Islam, gani asaddi agama tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Malingkan yan ay agama Islam. Dukyan na pinawo wa Rasul wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ay Rasul duk Quran, supaya nga kasi manusia niyaan mabennalin, niyaan maputingin, niyaan maharamin, niyaan mahalalin. Al-haramu bayyin wal halalu bayyin, pinatampal wa Quran. Maharamin pinatampal wa Quran, mahalalin. Serta suporta ang bandala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman sa wanin in maksud tentu si inin si pagpangadji ta inin yan ay pasal Quranin pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala binasa yan ay sampurna pamasayahin. Warattilil Qur'ana tartila, dinak binasa Qur'anin yan ay korek pagbasa. Amban makharijul huruf, sifatul huruf, duk me ahkamul awqaf, duk ine pela ahkamul mudud, duk ine pela may hukuman sin pagbasa si Quran. Dinak pinangadjian o Allah subhanahu wa ta'ala sarta pemeno kay Rasul sallallahu alaihi wasallam si kita bang sa inyo pagbasahin. Kaya ne pa inne pemeturun Allah subhanahu wa ta'ala. Pinebo po si Jibril, binasa Jibril si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gana kapindan, gana tinambahan, gana kinulangan na umat Islam ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Gana maksud tabi saddi malaingkan pin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sahab ni amban kaam iene manusia nga sinesine ngadjian Quran ubus taadji nen pamanawa ni. Hati nen kita bi manusia in pinapanjari kita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahab amban kemon pinapanjari ubus niya isab sahab amban manusia iene manusia magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Iene pine manusia niya katalew ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iik ka manusia magkahagad sumagawa aga at tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na niya isang manusia sa hap-hap ang bankemon mu'min. Yan ay mu'min ubos tinalew po si Allah subhanahu wa ta'ala. Usap hap isab ang banme yan ay manusia magtinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na pinna khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Magkahagad pa kayo si Allah ta'ala, tinalaw pa kayo si Allah ta'ala, sarta inadjian pewe no Qur'anin, duman hadja inadjian we no taman si baran-baran no sumagawa. Yan na taadji no laikemon inindanan we no hinati we no uus hininang we no buno ne mano ne si saddi pin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa hap-hap ni amban kemon mu'min, sa hap-hap ni amban kemon mu'min duk magmatalaw sa Allah ta'ala. Yan ang adyan Quran ubus pamano na si pagkasin.
Ini napasten po. Inapasten biya perkalainin. Inapasten biya tumbas aman Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbas aman Allah subhanahu wa ta'ala yene pa ina sa hap man kaam. Yene sinasin nga jian Quran us pa man na si pagkasina. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sapa pa man kaampin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan sinasin nga jian Quran us pamano nasi pagkasina. Tado tayo sa bamban pagbasa sin Quran ni karna Allah. Yan pa inna man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Sinasin makabasa dembuwa letter harfan min kitabillah. Amban niya pa inne Quran niya penne si kahapan. Ini kahapan malaihin. Yan pa inne tiap-tiap dambuah huruf bi asyri amthaliha. Yan pa inne ilipat tu Allah Ta'ala tiap-tiap dambuah huruf. Tinurungan kau 10 kahapan. Hati nilai ko may alif lam mim, dumain alif lam mim la dambuah huruf sumagawa 3 huruf. Hati yan penu hadja alif lam mim 30 na huruf. Nai an lutu tabi mag dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala lutu tabi si kamatay. Nabang taubos wa no Quranin binasa ka 30 jud. Ina ta do nun lai. Sadja-hadja na ibadat, sadja-hadja kondonut. Tiene te buon hap kamatay no sampai pamasikan kau surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini meaning nanto at subay adjaan tayo na pagbasa na pina at tajwid. Tajwid ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahakkahu makhrajan wa sifatan waqfan wa ibtidaan. Hati nanto yene pamasano Quran hati no teed si ilmu tajwid bangsa inge pengurung no kapatut sin tiap-tiap dambu huruf. Upama penno alif atau hamzah harful halqiyah, harful halqi min aksal halqi. Kung sifat ng harful istifali min hurufis syiddah. Hati nila yung may huruf upama hamzah ipin pagwa huruf yan pene aman bikellen aman poon bikellen pagwaanen ubus iyalay dembwa iya aman huruf tuwas mang binasa kone alif min alhamdu kone iya min alif atau kan hamzah adam okay. Akhar ubus iya na may sifat may ra upama urung no sifat ra'in yan si kapatut na upama baris ng damma pina tafkhim ra bi dammatiha atau kan mamapatay hindi haluhan ng baris damma tafkhimu bi dammati ma qablaha ubus bang isab ya fatha tafkhimu bi fathatiha mangi sa baris diata dahaluhan ng patay ra'in dahaluhan ng fatha yan pitapkhim ra bi fathati ma qablaha katawhan no yan sifat nin katawhan makhraj nin harful lisan upama ra harful lisan min hafatil lisani tahtan nun. Okay, iin ubus bang sifat ne yan sifatul huruf exclusive hada si ra alay duman pa si ayat yan pitakrir namian ketawhan mo kaya amban alif tudjuya kung may pinangadyaan tanto siinin yan hati ta makhrajnen duk sipat nen duk kaya may tinakam nazariya yan si pagbasate tu bang sa inggit tumewa pagbasaten labi pemeno kaya si sinasina mabaya matauhin sa Allah Ta'ala inaddo tanto yan na pinakairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu duman kita ngadji
supaya kita kagajihan penemayam bekaw di si anu bakas ngadi kagajihan duman sayin maksudkan niya janji Allah subhanahu wa ta'ala kasulnin yan bang kyo makabasar mo huruf inurungan kyo 10 kahapan lutu temen si kamatay pegge dembua ang bantambal yan katuas pangatian manusia yan pene dhikrul maut wa qiraatul Quran. Yan pene makalunok pangatianin, makalisin pangatian bangko sige magbasa Quran sarta tahati no pagbasahin duk hati no maknanen dukke na pa inne tatap pangisab no kamatay nun iyan makalisin pangatian manusia. Bisan kanian nun miskin tu data bulak dunya, bisan kanian nun yan walang wala tu data bulak dunya, yan pikir te bangsa ingge kita gay bangsa ingge kita gay lugi te kasi elaw kiyam. Sabab manusiain lagi seoras te ko ito pen Allah subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pen Allah subhanahu wa ta'ala sinapahan te Allah subhanahu wa ta'ala yan si waktu ko ito inin hatinin waktu asar song ni sangin sinapahan Allah subhanahu wa ta'ala in manusiain lugi lepas petu dia tak berlaku dunia duk lugi ketika selaw akhirat sa ingi bantuk kalipas manusia itu dia tak berlaku dunia pasal tahatir Allah ta'ala sumagawa kay kahanin yan akidah batil nakita tinuhutten bangsa ingi tahati ti Quran induk kita tahati ti bang ini kabatilan induk ini kasabin nalanin natin lai hati ti bang ini kabatilan induk ini kasabin nalanin duk kita gay lepas tu dia tak belak dunya duk supaya kita ligtas yan si kalugian te kasi alaw kiamat duk kita bigit penyamban manusia lugi pesi dunya lepas pesi dunya duk lugi kita kasi alaw akhirat. Okay. Terus inin pen Allah subhanahu wa ta'ala binatid manusia inin dalam kalugian sumagawa sina-sina magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala hingga lamod dukyan na maghinang kemon hinang yan kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala yan hinang kemon kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala kesulutan na dumain ang ban hinang kebidaahan duman may ban hinang ga tahitang rasul ga pangandakan rasul duka pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, dukyan na may siya dukyan may manusia nagpieseb pinaeseb siya studio kasabin nalan magnasihat ni nasihat si kasabin nalan dukyan na may siya isab naima sin nasihat sarta binabdegan may edek yan mangga malamurin lugi si alaw kiamat duka lepas tiga tak belak dunya yan manu kew si sawe no duk pinanuanin isab tayma ni panuin pamaesebin ubus hini naman si kaampat yan pa inne manusia yene magtabang-tabang magpaeseb pinaeseb yene tuju hinang kemon hinang makahap magpaeseb pinaeseb siya yene tuju kemon hinang makahap tuju siya. Okay, magpaeseb pinaeseb yene kemon hinang makahap si siyahin duk yene magpaeseb pinaeseb si pagsandal si pagsabar sa ingi pagbuo problemahin sa ingi pagtabang-tabang bang na problema sa ingi pagsandalin sa ingi iyan pagbuo problema ini problema pati kasi manusia ko ini kasigpit ben si may pagdawa ikalaben pagdawa kasigpitan manusia ikamanusia yasudun an sabilillah yun ikaw klaro magpeseb niya pigi kahagad niya pe numbi bang kyo mebentel sawe no pinain ka upe manumbi-numbiin ay suwi kita pasabar lai kita magsabar lai tidakwa wasabi ala ta'ab duk suwi kita bi magsandal ina-inilay ka pekkeng ina-inilay ka ina-testing si kita bi si pagdakwa tayo si pagpangadji tayo suwi kita bi nagsandal pasal iyan dumano siya meligtas yan lepas ang data bulak si data bulak dunya uslugi teka sa ilaw kiamat pasal kita inin ya kita sinapahan Allah Ta'ala waktu yan maharga sumagawa ikapi manusia